জয় হিন্দ বন্ধুরা, তোমাদের সবাইকে স্টাডি উইথ টোটন চ্যানেল স্বাগত নাই। আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি এসএসসি জিডি হিন্দি গ্রামার প্র্যাকটিস সেট। এই হিন্দি গ্রামার প্র্যাকটিস সেটে আমি টোটাল 25টি প্রশ্ন রেখেছি। প্রশ্নগুলি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এসএসসি পরীক্ষার দিক থেকে। ঠিক আছে, আমাদের মিশন এসএসসি 2021 ক্র্যাক করা, যে করে হোক আমরা এসএসসি এক্সাম ক্র্যাক করবো 2021। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। দেখো, এসএসসি পরীক্ষায় হিন্দি গ্রামার থাকবে ও ইংলিশ গ্রামার থাকবে। তো হিন্দি গ্রামারটা খুবই সহজ। হিন্দি গ্রামার কিন্তু 30 দিন, মাত্র 30 দিন পরে কিন্তু 25-এ 25 পাওয়া যাবে। কিন্তু ইংলিশ গ্রামার 30 দিন পরে 25-এ 25 পাওয়া যাবে না। তার জন্য 1 থেকে 1.5 বছর প্রিপারেশন লাগবে। তো চলো শুরু করা যাক। আজকের মোটিভেশন দেখো, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं बनता। তো হ্যাঁ বন্ধুরা, সংঘর্ষ কিন্তু করতে হবে আমাদের, কারণ সংঘর্ষ ছাড়া আমরা সাকসেস পাবো না। ঠিক আছে, তারপরে যেভাবে মানে পাথরে যদি হাতুড়ি দিয়ে যদি না পিটা হয় তাহলে পাথর কিন্তু ভগবান তৈরি হবে না, ঠিক সেইভাবে আমাদেরও কিন্তু সহ্য করতে হবে, পাথরের মতো সহ্য করতে হবে। ঠিক আছে, আর আমাদের রেগুলার পড়তে হবে, রেগুলারিটি বজায় রাখতে হবে। তো এসএসসি প্রথম প্রথম প্রশ্ন, হিন্দি গ্রামারের প্রথম প্রশ্ন বলেছে निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए देवा আছে हठ धर्मिता, দুশালা, সংস্কার, প্রতিপাদন। সঠিকটা কি হবে? দেখো, শুদ্ধ বর্তনী মানে সঠিক বানান, হিন্দিতে সঠিক বানান। দেখো, দুফালা, এই দুফালা যে আছে, দুফালাটা এইভাবে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, এইভাবে দেওয়া আছে। তো দুফালার সঠিক বানান হবে এইভাবে হবে। ঠিক আছে, কিন্তু এখানে এটা দেওয়া আছে, তার মানে দুফলা বানান ভুল আছে। আর সংস্কার, সংস্কার বানান দেওয়া আছে, যেটা সংস্কার দেওয়া যেটা আছে সংস্কার, এটা হবে। ঠিক আছে, কিন্তু ওখানে ভুল দেওয়া আছে, এটাও। প্রতিপাদনও ভুল আছে, প্রতিপাদন হবে প্রতিপাদন, এটা হবে। এখানে দীর্ঘি দেওয়া আছে, এটা হবে না। সঠিক উত্তর হবে হঠ ধর্মিটা, হঠ ধর্মিটা হবে সঠিক উত্তর। নেক্সট প্রশ্ন, অশুদ্ধ শব্দ কা চয়ন করে। অশুদ্ধ শব্দ, আবার অশুদ্ধ শব্দ চয়ন করতে বলেছে। দেখো, পরীক্ষায় কিন্তু মানে সঠিক মানে শুদ্ধ বানান হিন্দি গ্রামারে পরীক্ষায় 2 থেকে 3টে থাকবে। সময়, অন্বেষণ, সংসার, উচ্চারণ। দেখো, বানান করতে গিয়ে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কোনটা ভুল আছে। এখানে বলছে অশুদ্ধ, সময় সঠিক আছে, সময় বানান সঠিক আছে, অন্বেষণও সঠিক আছে, উচ্চারণও সঠিক আছে। সংসার যেটা আছে এটা ভুল দেওয়া আছে। ঠিক আছে, এই বানানটা ভুল আছে, এটা সঠিক হবে, এটা হবে। ঠিক আছে, নেক্সট প্রশ্ন বলেছে অশুদ্ধ শব্দ কা চয়ন চয়ন করে, ও এটা হলো। ঠিক আছে, এটা ভুল হবে। নেক্সট প্রশ্ন বলেছে মঙ্গল, বলেছে মঙ্গল কা বিপরীত কিয়া है। দেখো, বিপরীত মানে বিলোম শব্দ, হিন্দিতে বিলোম শব্দ থাকবে 2 থেকে 3টে। বলেছে মঙ্গল কা বিপরীত কিয়া होगा, ধনুজ, আলসি, সস্তা, অমঙ্গল। মঙ্গলের বিপরীত শব্দ হবে অমঙ্গল। নেক্সট প্রশ্ন, প্রতিকূল কা বিলোম শব্দ, বিলোম আর বিপরীত মানে সেম, বিলোম আর বিপরীত মানে সেম, কিন্তু প্রতিকূল কা বিলোম শব্দ, প্রতিকূলের মানে বিলোম শব্দ কী হবে, সমান হবে, প্রতিদর্শ হবে, অনুকূল হবে আর অনুসার হবে। সঠিক হবে প্রতিকূলের অনুকূল। নেক্সট প্রশ্ন
बोले जिसका कोई अंत नहीं होता, डेस के लिए एक शब्द लिखिए। जिसका कोई अंत नहीं होता के लिए एक शब्द लिखिए। आदि, अनंत, अनादि, अनंतत। সঠিক হবে অনন্ত। যার কোনো শেষ থাকে না সেটা হবে অনন্ত। जिसका कोई अंत नहीं होता সেটা হবে অনন্ত। তো আমরা কিন্তু ভিডিও পজ করে সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে, আর 10 সেকেন্ডের মধ্যে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে? এটা আছে এক কথায় প্রকাশ, ঠিক আছে? এটা হিন্দিতে এক কথায়, যেটা এক কথায় প্রকাশ থেকে বাংলায় সেটা আছে হিন্দিতে। এটা অনেক শব্দ গেলে এক শব্দ, এটাও পরীক্ষায় থাকবে 2 থেকে 3টে। নেক্সট প্রশ্ন, চেহারে কি হাওয়াইয়া উড়না মুহাবরে কা সহি अर्थ। দেখো পরীক্ষায় মুহাবরাও 2 থেকে 3টে থাকবে। বলেছে চেহারে কা हवाइया उड़ना, चेहरे से हवाइया उड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? সঠিক হবে घबरा जाना, ঠিক আছে? चेहरे से हवाइया उड़ना মানে घबरा जाना। बोले खाक छाड़ना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? खाक छाड़ना मुहावरा उचित शब्द क्या की होबे? देखो खाक छाड़ना माने भटकाना, मुहावरा सঠিক করতে হবে। बोले बच्चे गेंद से खेल रहा है, बच्चे गेंद से खेल रहा है, ठीक है? बोले बच्चे गेंद से खेल रहा है, এখানে बोले वाक्य का अशुद्ध अंश ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, এটা बच्चे যেটা যেটা সঠিক আছে, गेंद से खेल रहा है। দেখো রাহা যেটা আছে এটা ভুল আছে, ঠিক আছে? রাহা হে এই অংশটা ভুল আছে, তার মানে অপশন ডি হবে রাহা হে। नेक्स्ट प्रश्न, बोले दिए गए विकल्प से जो छूने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? এটা अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है? बोललाम ना 2 থেকে 3 থাকে পরীক্ষায়। तो जो छूने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? সঠিক উত্তর হবে अछूत। যেটা ছুবার যোগ্য না সেটা হবে अछूत। जो छूने योग्य ना हो उसके लिए क्या होगा? अछूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कलंक ना हो उसे कहते हैं, जिसमें कलंक ना हो उसे क्या कहते हैं? ये भी क्या क्वेश्चन है, ये एक कथा प्रकाश से, ठीक है? जिसमें कलंक ना हो उसे कहते हैं निष्कलंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु की डैश आंगन को गूंज रही है, शिशु की डैश आंगन को गूंज रही है, সঠিক উত্তর কি হবে? शिशु की डैश आंगन को गूंज रहा है, शोर, रुदन, हंसना, किल कराइया, ठीक है? সঠিক হবে किल कराइया। शिशु की किल कारिया आंगन में गूंज रही है। बोले गंगा, এটা হলো রিক্ত স্থান পূর্তি। দেখো পরীক্ষায় রিক্ত স্থান পূর্তি কিন্তু 5টা থাকবে, 5টা। गंगा से जल देश में बहता है, गंगा से जल देश में बहता है, गंगा से जल शुद्ध, निश्चल, पवित्र, निरंतर। সঠিক কি হবে? गंगा से, দেখো গঙ্গার জল নিরন্তর বইছে, ঠিক আছে? গঙ্গাতে জলটা নিরন্তর মানে সব সময় বইছে, কখনো জলটা কিন্তু থেমে নেই। नेक्स्ट प्रश्न, ओह डेज गिर पड़ा, ओ डेज गिर पड़ा, ओ अचानक गिर पड़ा, जल्दी गिर पड़ा, ओ जल्दी गिर पड़ा, ओ टकरा कर गिर पड़ा, और स्वयं गिर पड़ा। तो সঠিক উত্তর কি হবে? ও अचानक गिर पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी डैश नहीं होता, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी डैश नहीं होता, दुखी, विचलित, आवर्ती, धीर। সঠিক হবে বিচলিত, মানে ধৈর্যবান যারা ব্যক্তি থাকে তারা বিচলিত হয় না। नेक्स्ट प्रश्न, मुझसे ये बोझ डैश ना जाएगा, मुझसे ये बोझ डैश ना जाएगा, सुलाया, मुझसे ये बोझ सुलाया ना जाएगा, उठाया ना जाएगा, बैठाया ना जाएगा, लेटाया ना जाएगा। सঠিক হবে मुझसे ये बोझ उठाया ना जाएगा, उठाया ना जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, बोले निम्न में से अशुद्ध वाक्य चुनिए, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मुझे नहीं मालूम था कि ये आपकी पैतृक है, उसने मोतियों का
एक हार खरीदे, हमें अपना काम करना चाहिए। কোনটা এখানে ভুল আছে দেখো, এখানে বলছে অশুদ্ধ, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, এটা সঠিক আছে। उसने मोतियों का एक हार खरीदा, এটাও সঠিক আছে। আর हमें अपना काम करना चाहिए, এটা সঠিক আছে। সঠিক ভুল হবে मुझे नहीं मालूम था यह आपकी পৈতৃক है, এখানে পৈতৃক হবে, এটা পৈতৃক ব্র্যান্ডটা ভুল দেওয়া আছে। পৈতৃক যে আছে, পৈতৃক ব্র্যান্ডটা হবে এটা, ঠিক আছে। সঠিক হবে ऑप्शन बी মানে অশুদ্ধটা। नेक्स्ट, मानसून खत्म होने के बाद देश गर्मी बढ़ जाती है। मानसून खत्म होने के बाद देश गर्मी बढ़ जाती है। मानसून खत्म होने के बाद अद्भुत गर्मी बढ़ जाती है, रोज गर्मी बढ़ जाती है, शायद गर्मी बढ़ जाती है, अचानक गर्मी बढ़ जाती है। सटीक হবে अचानक, मानसून खत्म होने के बाद अचानक गर्मी बढ़ जाती है। मुख्य अतिथि के आते ही कार्यक्रम आरंभ हो गया। रेखांकित शब्द को पर्यायवाची शब्द, देखो परीक्षाয় पर्यायवाची शब्द দুটো থাকবে, একটা থেকে দুটো অবশ্যই থাকবে। আরম্ভ মানে আরম্ভের পর্যায়বাচী শব্দ কী হবে, মানে বাংলায় সমার্থক শব্দ বলে, ঠিক আছে, আর ইংলিশে সিনোনিম বলে। তো আরম্ভের সঠিক পর্যায়বাচী শব্দ কোনটা হবে? দাবাগ্নি, শিলান্যাস, আশীর্বচন, ফরমান। সঠিক হবে শিলান্যাস, ঠিক আছে। শিলান্যাস মানেও শুরু করা, যখন কোনো কিছু বাড়ি তৈরি হয় তো শিলান্যাস হয় প্রথমে, তো ওটাই আরম্ভ হলো। আরম্ভের পর্যায়বাচী শব্দ শিলান্যাস। नेक्स्ट, এটা বলেছে दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि सभी लोग परस्पर चोरी करने लगे, चोरी के माल के उपयोग असंभव हो जाएगा। মানে বলছে রেখাঙ্কিত ভাগ মানে যেটা দাগ দেওয়া আছে সেই ভাগটা সঠিক কী হবে? चोरी के माल के उपयोग असंभव हो जाएगा। चोरी के माल का उपयोग असंभव हो जाएगा, चोरी के माल के उपयोग असंभव हो जाएगा, चोरी के माल का उपयोग असंभव हो जाएगा। আর বলে চোরি के माल के उपयोग असंभव हो जाएगा, কোনটা সঠিক হবে? ঠিক আছে, দেখো বলেছে প্রশ্নতে বলেছে যে यदि सभी लोग परस्पर चोरी करने लगे तो चोरी के माल का उपयोग असंभव हो जाएगा, चोरी के माल के उपयोग असंभव हो जाएगा, चोरी के माल का उपयोग असंभव हो जाएगा ना, चोरी माल के उपयोग असंभव हो जाएगा। এটা তো ভুল হবে, এটাও ভুল হবে, এটাও ভুল হবে। সঠিক হবে অপশন সি, চोरी के माल का उपयोग असंभव हो जाएगा। নেক্সট প্রশ্ন, এটা হলো কম্প্রিহেনশন, যেটা ইংলিশে কম্প্রিহেনশন বলে, ঠিক আছে। এটা মানে রিক্ত যেটা আছে যে এটা আমাদের পরীক্ষায় আসবে। কম্প্রিহেনশন পরীক্ষায় এসএসসি পরীক্ষায় 5টা থাকবে টোটাল। कोई भी बोले कोई भी उसकी भौगोलिक स्थिति से देश होता है, कोई भी उसकी भौगोलिक स्थिति से देश होता है तब उसकी देश का भी उससे प्रभावित होना स्वाभाविक है। जिन देखो कम्प्रिहेंशन करार प्रथम नियम हलो जे आमरा प्रथमे पुरोटा पढ़ब। कोई भी उसका भौगोलिक स्थिति से देश होता है तब उसकी देश का भी उससे प्रभावित होना स्वाभाविक है। जिन समाजों में भौगोलिक स्थिति ऐसी होती है कि उसमें मनुष्य को देश रक्षा के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, उसमें अधिकतर व्यक्तियों के पास शिक्षा के लिए न समय होता है और न धन। परिणामत उनमें जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती है और शिक्षा का क्षेत्र भी देश होता है। इसके विपरीत जिन समाजों के भौगोलिक स्थिति में मानव के अनुकूल होते हैं और प्राकृतिक भरपूर होते हैं, उनमें व्यक्ति के पास शिक्षा के लिए समय धन होता है, परिणामन उनमें शिक्षा की उचित व्यवस्था होती है। प्रथम लाइन की बोलছে कोई भी उसकी भौगोलिक स्थिति से देश होता है, की होबे? कोई भी प्रभावित, उत्तरित, अगणित ना सहमति। सঠিক হবে प्रभावित। माने बोलेছে कोई भी उसका भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होता है, कोई भी उसका भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होता है तब उसके देश का भी, 2 नंबर बोलेছে देश का भी उससे प्रभावित होना आवश्यक है। কি আবশ্যক হবে? শিক্ষা, ইচ্ছা, শিক্ষা, সমীক্ষা, ভিক্ষা, ইচ্ছা, শিক্ষা, সমীক্ষা। সঠিক হবে শিক্ষা। যখন কেউ তার ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী প্রভাবিত হবে তো তার কি হবে?
শিক্ষাটাও কী হবে, শিক্ষাটাও কিন্তু প্রভাবিত হবে। नेक्स्ट, जिन समाजों में भौगोलिक स्थिति ऐसी होती है कि उसमें मनुष्य को देश के रक्षा के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। मनुष्य को देश के रक्षा के लिए भोजन जीवन मनुष्य इनमें से कोई नहीं, সঠিক হতে হবে জীবন, জীবনের জন্য। কারণ যেখানে এইসব স্থিতি থাকে সেখানে কী হবে, জীবনের জন্য লড়াই করা কী হবে, জীবনের রক্ষা করা কী হবে, রক্ষা করা কী হবে, संघर्ष करना पड़ता है। उसमें अधिकतर व्यक्तियों के पास शिक्षा के लिए ना समय होता है और ना धन। ঠিক আছে, কারণ কেউ যদি কোনো জায়গায় যদি ছেড়ে দেয়, প্রথমে কী করতে হবে, ওকে বাঁচার জন্য কী করতে হবে, ওকে রক্ষা করতে হবে, নিজেকে নিজের জীবনকে বাঁচাতে হবে। প্রথমে নিজে বাঁচবে, তারপরে তো কী করবে, শিক্ষা বা ধন কী করবে, অর্জন করবে। এবার বলেছে परिणामत उनमें जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती और शिक्षा का क्षेत्र भी, এটা 3 নম্বর প্রশ্ন, শিক্ষা বা ক্ষেত্র भी मनोरंजन संसाधन सत्यापन, সঠিক কী হবে, সঠিক উত্তর হবে সীমিত, সরি কি প্রশ্ন কি বলেছিল, যে परिणामन उनमें जनशिक्षा की व्यवस्था नहीं होती है और शिक्षा का क्षेत्र भी সীমিত হতো, এখানে সীমিত হবে। ঠিক আছে, প্রশ্নটা 4 নম্বর প্রশ্নটা, 4 নম্বর যেটা প্রশ্ন ছিল, 4 নম্বর যেটা অপশন ছিল, 4 নম্বরের অপশনটা না, এটা 5 নম্বরের প্রশ্ন চলে আসছে। ঠিক আছে, নেক্সট প্রশ্ন, 4 নম্বরটা এটা সীমিত হবে। ঠিক আছে, আর 5 নম্বরটা এটা। इसके विपरीत जिन समाजों को भौगोलिक स्थिति मानव के अनुकूल होती है और प्राकृतिक देश भरपूर होता है, কি ভরপুর হবে, মনোরঞ্জন সংসাধন, সংসাধন ভরতে হবে, মানে যেখানে সমাজ মানে ভালো হবে, কী হবে, অনুকূল আছে সমাজ, সেখানে কী হবে, সব কিছু সংসাধন পাওয়া যাবে, মানে যেখানে সমাজ স্থিরভাবে আছে সব কিছু পাওয়া যাবে, সংসাধন মানে জল, খাবার, শিক্ষা, সব কিছুই পাওয়া যাবে। তো বন্ধুরা, 25-এর মধ্যে কে কত পেলে হিন্দি গ্রামারে তোমরা কমেন্ট করে জানাও। আর ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করো, আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করো। ধন্যবাদ ভিডিও দেখার জন্য। আর যাদের হিন্দি গ্রামারে 25-এ 25 আসে তাদের কংগ্রাচুলেশন, আর যাদের 25-এ কম আসছে তাদের বলছি এখনও সময় আছে, 30 দিনে কিন্তু 25 নাম্বার ইজিলি পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, আমাদের 25-এ 25 পেতেই হবে, কারণ কম্পিটিশন এবার আছে। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद।